Kandidato nga bagpo ato yun siyang iboto kay bagpo siya nga membro sa linya sa timpatsada. Og siya kasaligan og dako ang pinaagman ato siyang butuhan kay siyang kuota. Pag-abot sa eleksyon natong sulayan ang batan-on kay siya matinabangon ug sayon ra pong duolon. Ayaw mo pagduha-duha at tugyod nga gimarka number 5 sa balota kung si Halpinji Dakara. Kung kini di ay si Binji ay buot ang pagkatao ay liwat sa iyang mama kasi kung si Halrinit Trinidad. Kung siya magpadayon sa serbisyo sa iyang mama, serbisyong matinod aning ug walay ipili. Kung pag-abot sa eleksyon natong sulayan ang batan-on kay siya matinabangon ug sayon ra pong duolon. Ayaw mo pagduha-duha at tugyod nga gimarka number 5 sa balota kung si Halpinji Dakara. At yung suportahan ang magong membro sa Team Patsada, Konsyal Binji Dakara, number 5 sa balota, anak ni Konsyala Rene Trinidad. Pag-abot sa eleksyon natong sulayan ang batan-on kay siya matinabangon ug sayon ra pong duolon. Ayaw mo pagduha-duha at tugyod nga gimarka number 5 sa balota kung si Halpinji Dakara. Ug dili gyud hikalimtan at tugyod nga gimarka number 5 sa balota kung si Halpinji Dakara. At yung iboto, Konsyal Binji Dakara, number 5 sa balota, Patsada Sambuanggita.